नाज़रीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खैर मक़दम है आप सभी का मेरे चैनल रजा हुसैन कादरी पर। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हज़रात, आज हम बात करने वाले हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से। जो आने वाला महीना, यानी अभी जो महीना चल रहा है वो शाबानुल मुअज़्ज़म का है, और जो आने वाला महीना वो रमज़ानुल मुबारक का है। हज़रात, तो इसीलिए आज हम इस वीडियो को माह मुबारक के हवाले से बना रहे हैं, ताकि हम सबको अल्लाह तबारक ताला की बरकतें और रहमतें और अज़मतें हासिल हो सकें। क्योंकि आने वाला जो महीना है वो माह मुबारक का बरकतें भी लेकर आता है, मग़फ़िरत भी लेकर आता है और रहमतें भी लेकर आता है। और इस महीने की क्या क्या फ़जीलतें हैं, इस मुबारक के रोज़ों की क्या अहमियत है। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, पारे 2 और सूरह बकर आयत नंबर 183 में। तर्जुमा कंजुल ईमान, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज हुए थे। यानी इससे पहले भी अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मतें रोज़ा रखती थीं। अल्लाह तबारक ताला ने अपने महबूब बंदे हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल में हम सभी के लिए ये महीना बड़ा ही बाबरकत और बाअज़मत वाला बनाया है, ताकि इस महीने में हम रोज़े रख कर अल्लाह को राज़ी कर लें, ताकि इस महीने में हम इबादतों और रियाज़तों को करके अल्लाह को राज़ी कर लें। क्योंकि इस महीने में एक नेकी का सिला अल्लाह तबारक ताला बढ़ाकर 70 दर्जा कर दिया करता है। तो आइए सुनते हैं सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला का वो बयान, जिसमें आपने बखूबी तरीके से रमज़ान मुबारक की अहमियत और अज़मत और उसके हवाले से बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत बयान दिया है। तो सुनते हैं सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला की ये तकरीर। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी कमी है। अब भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो रोज़ा नहीं रखती, रोज़ा रखने से महरूम है। और वो उन नौजवानों की तादाद है जो इस वक्त मेहनत मजदूरी करते हैं, मार्केट में बैठते हैं, लूम चलाते हैं, कारोबार करते हैं, और उनका उज़्र यह कि धूप बहुत है, तमाज़त बहुत है, शिद्दत बहुत है। वाकई मौसम तो गर्म है, और गर्मी का और मेहनत का उज़्र पेश करके लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि मौसम का उज़्र या मेहनत का उज़्र पेश करके रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं हो सकती। बल्कि अगर मेहनत मजदूरी की वजह से आप रोज़ा छोड़ते हैं तो इस्लाम का हुक्म यह, जो अहकाम शरअ है वो बता रहा हूँ आपको, कि एक तरफ रोज़ा छूटता है काम धाम की वजह से, आप अपने अंदर ताकत नहीं पाते कि मेहनत भी करें और रोज़ा भी रखें, तो रोज़ा नहीं छोड़ सकते। आपको शरीयत ये हुक्म देती है कि आप अपनी मसरूफियात कम कर दीजिए, आप काम शॉर्ट कीजिए, लेकिन रोज़ा आपको रखना है। इसलिए कि रमज़ान शरीफ के एक रोज़े की अहमियत ये है, एक रोज़े की, कि जानबूझकर अगर किसी ने रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बदले में फिर वो पूरी ज़िंदगी रोज़ा रखे, तो ज़िंदगी भर के तमाम रोज़े उस एक रोज़े की फजीलत को नहीं पहुंच सकते जो माह रमज़ान शरीफ में रखा गया है। माह रमज़ान शरीफ के रोज़े का बदल ज़िंदगी भर के रोज़े नहीं हो सकते। जो फजीलत इन दिनों की है, ये मौसम है रोज़े का। और कुछ लोग छोटी मोटी बीमारी का बहाना लेकर भी रोज़ा छोड़ते हैं। हर छोटी मोटी बीमारी पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, गुनहगार होंगे, सख्त गुनहगार होंगे। जिसने एक रोज़ा रमज़ान शरीफ का छोड़ा, फिर उसको कज़ा भी करना पड़ेगा एक रोज़ा, और तौबा भी करनी पड़ेगी। ये भी अवाम में गलत फहमी है कि जो लोग सोचते हैं कि रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया जानबूझकर तो 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, एक ही रोज़ा रखना है। ये असल में जो बिला वजह रोज़ा तोड़ देते हैं रखकर, 60 रोज़े उनके लिए कफ़ारे में। लेकिन जिसने रोज़ा छोड़ दिया बहुत बुरा किया उसने, एक ही रोज़ा रखेगा बाद में कज़ा, लेकिन साथ ही उसको तौबा भी करनी पड़ेगी। सिर्फ रोज़ा कज़ा करने से मामला ख़त्म नहीं होगा, सच्ची तौबा भी उसके साथ लाजिम होगी। बल्कि जिन लोगों के रोज़े इसी वजह से, लाइल्मी की वजह से पहले छूट गए, तो वो आम दिनों में गैर रमज़ान में उन रोज़ों की धीरे धीरे कज़ा कर ले। रोज़ा न रखने का वबाल बड़ा दर्दनाक है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہ دنیا ہے، یہاں تو روتے گاتے گرتے پڑتے خوشی غمی میں زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن ایک دن آخرت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج عمل کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، جب اس عمل کا صلہ ملے گا اور عمل نہ کرنے پر سزا ملے گی تب انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے اس کا فائدہ اٹھا کر زندگی کا کچھ نیکیاں اکٹھا کر لی ہوتی، کچھ عمل کر لیا ہوتا۔ بلکہ مرنے والے اللہ کی بارگاہ میں منت کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں صرف 2 رکعت دنیا میں جا کر پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن ارشاد ہوتا ہے بندے جب ہم نے تجھے موقع دیا تھا اس وقت تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں بہانہ مت کیجیے، روزہ رکھنے والے کو صبر اللہ دیتا ہے۔ اور ایک بات آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی غربت کی، تنگ دستی کی یا محنت مزدوری کی وجہ سے آپ کا روزہ پر مشقت ہے، آپ کے روزے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی، جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی اس کا صلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ روزہ رکھ کر اے سی میں سونے والوں کا ثواب الگ ہے اور روزہ رکھ کر لوم چلانے والوں کا ثواب الگ ہے، دونوں کا ثواب یکساں نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر کے اے سی میں آفسوں میں بیٹھنے والوں کا اجر الگ ہے اور روزہ رکھ کر کے دھوپ میں مارکیٹ میں بیٹھنے والوں کا اجر الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر اقبال نے اس فلسفے کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ جو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے اذان دیتا ہے اس کے الفاظ بھی وہی ہے، اور جو مسجد کے اندر اذان پڑھے اس کا معنی بھی وہی ہے، اور جو جہاد کے صحرا میں اذان دے اس کا معنی بھی وہی ہے اور اس کے الفاظ بھی وہی ہے۔ لیکن جو اذان کا ثواب مسجد میں کھڑے ہونے والے مؤذن کو ملتا ہے وہ مجاہد کو نہیں ملتا، اس لیے کہ دونوں کی اذان میں بڑا فرق ہے۔ مؤذن کی اذان پر چند لوگ مسجد میں آتے ہیں اور مجاہد کی اذان پر پوری قوم کو اللہ کامیابی اور فلاح عطا فرماتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ یہ اذان پنکھوں کے سائے میں ہے، یہ اذان چھت کے سائے میں ہے، یہ اذان راحتوں میں ہے، اور وہ اذان مشقتوں اور تلواروں کے سائے میں، دونوں میں فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے اقبال کی فکر سے روشنی لے کر کہہ رہا ہوں اور حدیث پاک کہ جس نیکی میں جتنی مشقت اور تکلیف ہوگی اس کا صلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو لوم چلانے والے مزدور کبھی غمگین نہ ہوں کہ کیسے کریں، ہمت سے کام لیجیے۔ سنا حضرات آپ نے سید امین القادری صاحب قبلہ نے جو بیان کیا، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کس طریقے سے ہم سبھی کو یہ پیغام دیا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو روزہ چھوڑ دیا کرتے ہیں تو ہمیں ان باتوں سے پرہیز کر کے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے سارے ماہ کے روزے رکھیں۔ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے سید امین القادری صاحب قبلہ کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی ویڈیو سے سیکھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔